Ladies and gentlemen, thank you very much for joining us this morning. We have an august panel here with Mayor of Abuja, Mayor of Tunis, from Cotonou, the Mayor of Cotonou. We have from one kind of testimony from a federal government point of view, and we have one financier here from Road Funds, and that would help us actually try to cover all topics of the issue. So let me start by making a brief statement of just 1 or 2 minutes, that Africa is urbanizing at a very high pace. Currently, it is estimated that we already have almost 500 million living in cities, and this is projected to double by 2050. One of the biggest issues we have in the urban areas, among others, not only the only one, is urban mobility. And urban mobility has its side effects because congestion comes with it, accidents come with it, and we know by facts, and we have been going through this yesterday in a very large manner, that the most vulnerable people are those who suffer the most when it comes to road accidents. And we also know by fact that these vulnerable people are more exposed in urban areas than any other places elsewhere. So I'm going to start with one of our biggest country in the continent, Nigeria. I know Lagos have been a big issue, and they moved to Abuja with a new capital city, but yet Abuja is now facing the same problem as other big cities and agglomeration in the continent. So, Honorable Mayor, what is your strategy today to reconcile urban mobility and safety? Thank you very much indeed, Mr. Moderator. I'd like to start by thanking the Honorable Minister of Equipment, Transport, Logistics and Water of Morocco for inviting me and other delegates to this very important conference. We thank you very much indeed. And also we thank the Mayor of Marrakesh for hosting us in this very beautiful city. Yes, the reality is urbanization has come to stay, as has been acknowledged by many, and Abuja is no different. In fact, urbanization in Abuja, it's more critical in the sense that Abuja, as the federal capital of city of Nigeria, started from scratch. It's a creation of law established 41 years ago, but actual movement of government and infrastructure development is about 28 years now. So what are the challenges? It's reputed to be one of the fastest growing cities in Africa. I think UN Habitat says it's about 9% annually. So basically, every 10 years, it doubles. So it comes with it with a lot of challenges. Because, like you know, all cities are magnets. People keep on going there and you simply cannot stop them. So what have we been able to do? We try to match infrastructure with the population growth. It's a planned city, but like the moderator rightly mentioned, it has started showing symptoms of the problems that 40 years ago made us move from Lagos to Abuja. And what are these symptoms? Population is increasing, facilities are overstretched. So what are our challenges? Our challenges is to make sure that infrastructure, especially in the road and rail network system, is developed to be able to match these requirements. And of course, in so doing,
you face challenges which in the course of this discussion I'm sure we will all discuss. But we are trying to cope, and the advantage we have is we are starting from a master plan that envisaged a city of 3.1 million after 25 years. But now, after 28 years, it's going towards 6 million. So you can see the mismatch in terms of reality and expectations. Thank you very much. Before I leave you, Honorable Mayor, I just wanted to know, you've covered in general the symptoms and actually what you are trying to achieve. But specifically on the road safety, do you have a city strategy, or are you fitting into the national strategy, and what are the core or the key challenges that you are facing, and maybe the 3 top priorities that you are trying to tackle to address those challenges? Thank you very much. Yes, as you know, we have a national road safety strategy, as was indicated yesterday by the minister representing Nigeria. But Abuja also, basically it's considered as if it were a state in Nigeria. It's an area of 8,000 square kilometers, while the city itself is just 250 square kilometers. So we have localized strategies for accident prevention and overall road safety. And that is incorporated in the road designs. Roads are designed to take into account the needs of the citizens, particularly as for those of you who have been to Abuja, you notice the roads are quite wide. So we've introduced pedestrian bridges to cater for that. But as a local institution, we have an emergency management outfit that caters for road safety. And of course, we have regulations as to what kind of vehicles would be on roads and during what periods of the day, all trying to ensure that there is safety on the roads. I think so. This is the most specific activities. Thank you very much, Mayor. Madame le maire de Tunis, je sais, vous avez une ville qui était connue pour être très, j'allais dire, agréable à circuler. Mais en même temps, on sait également qu'il y a une exposition forte au problème de sécurité routière pour les piétons dans la ville de Tunis. Est-ce que la ville de Tunis a pris en main cette problématique des accidents de la route liés aux piétons? شكرا على هذا السؤال. حبيت نشكرك سيد المدير سياسات النقل بإفريقيا لدى البنك الدولي على إتاحة هذه الفرصة لي للتواجد في هذا المنتدى الإفريقي للسلامة المرورية. حبيت نأكد على شعوري بالارتياح والفرح وأنا في مراكش لأول مرة لحضور هذا المنتدى الإفريقي تحت رعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. كما لا يخفى على أحد أن تونس مثل بقية بلدان أو بقية مدن الإفريقية فلدينا العديد من المشاكل والمعضلات فيما يخص السلامة المرورية. من المشاكل اللي موجودة ليس فقط نظرا للانفجار الديموغرافي كما تفضلتم بذكره في مداخلاتكم، ولكن كذلك لعديد الظروف الأخرى. حبيت نقول أنه اليوم لدينا عدد مرتفع من حوادث المرور، حوادث مرور اللي تخلف ضحايا نجم بمختلف أنواع الضحايا هذه، وهذه نتيجة لعديد الإشكاليات القائمة الحقيقة بالأساس رغم المجهودات المبذولة من قبل جميع الأطراف المعنية. النتائج لا زالت مرعبة. من أهم الأسباب هي عدم وجود هيكل وطني
رائد مكلف بالسلامة المرورية. كذلك غياب استراتيجية وطنية حول السلامة المرورية وفق رؤية واضحة وطموحة. هنالك كذلك ضعف في التكامل وغياب انصهار المجهودات بين مختلف الأطراف، فما نقص في القدرات الفنية، فما نقص في الوسائل اللوجستية، فما غياب منظومة بيانات شاملة وموثوقة ضمن التطبيقات المعلوماتية فيما يخص حوادث المرور أو البنية التحتية. فبالتالي اليوم الإشكالية هي موجودة، ولكن دورنا اليوم كبلديات بعد ما تم انتخابنا وبعد ما تم انتخاب مجلس بلدي يعبر على إرادة متساكني بلدية العاصمة مهد الحضارات في تونس ومهد تلاقح الحضارات، حبينا نأكدوا على ضرورة أن تكون لدينا رؤية واضحة وتفاعلية كذلك مع بقية المدن التونسية من أجل السلامة المرورية. في هذا الصدد بالذات نحب نأكدوا على أنه الطرقات ربما النسبة غير مرتفعة في أنها تكون هي سبب لحوادث المرور، معناها النسبة ضعيفة جدا، ولكن دورنا كبلديات الاعتناء بالبنية التحتية، الاعتناء بالطرقات، وهذه في الوقت الحالي معناها بعد مرور قريب فترة زمنية معينة على إنشاء البنية التحتية الأولى، عندنا تهرئة في البنية التحتية. ضروري أن البلديات تقوم بدورها في هذا الشأن بالذات. Justement, en parlant d'aménagement, c'est là où je voudrais savoir, est-ce que, je prends deux exemples. La ville d'Addis Abeba avait des problèmes très sérieux en matière d'accidents de la route, impliquant principalement les piétons, avec l'avènement du train léger, les transports publics urbains. Ils ont mis en place une stratégie locale au niveau de la ville qui a permis en un an d'enregistrer des baisses significatives. Pendant que globalement les accidents ont une tendance haussière en Éthiopie de l'ordre de 17%, au niveau de la ville d'Addis, on a enregistré une baisse relativement importante de l'ordre de 7% des accidents impliquant les piétons. Ce genre d'approche qui est local, qui cible et série les problèmes et décide de les adresser de façon isolée et de façon holistique. Est-ce que vous avez une approche comme cela, justement au niveau de l'aménagement, en faveur des piétons, en faveur des personnes vulnérables? نعم، نحن هنا لتبادل الخبرات، لتبادل التجارب. احنا موجودين هنا باش نشوفوا الامثله الاخرى والتي تم اعتمادها لتفادي مثل هذه المعضلات، ولكن لدينا خصوصيات ربما نتفاعل معها ايجابيا. اكيد وأنه الاستثمار في العنصر البشري بالأساس في تونس، لأنه هو المسبب الأساسي والرئيسي لحوادث المرور، الاستثمار في هذا العنصر البشري باش يكون عنده رد فاعل إيجابي أو نتيجة باش تكون إيجابية، إلى جانب كما قلت الاعتناء بالبنية التحتية. أي الاستثمار في العنصر البشري يكون ابتداء من التربية المرورية إلى حد تغيير الذهنية والارتقاء بالوعي المروري. العنصر البشري اللي هو سبب أساسي ورئيسي في حوادث المرور، كان سائق كان أو مترجل أو راكب، هذا مهم جدا أنه اليوم يقع إدراجه ضمن الرؤية الاستراتيجية الواضحة. لما لا إدراج مادة التربية المرورية في المنظومة التربوية؟ كذلك لما لا إيجاد مدرسة بلدية للتربية المرورية؟ وهذه المدرسة هذه تقوم بالرسكلة مثل ما تقوم بالتوعية كذلك اللي احنا اليوم قاعدين نفتقدوها. أكيد وكذلك إنشاء قاعدة
وطنية، قاعدة بيانات وطنية للحالة المدنية لمزيد وضوح الرؤية والعمل على مقاومة هذا الإرهاب المروري. هنا كنت تفاعلت إيجابيا مع بعض المداخلات اللي سمعناها في هذا المنتدى. أي ضروري أنه يتم التنصيص على سبب الوفاة خاصة فيما يخص ضحايا حوادث المرور. وباعتبار قربنا كذلك من المتساكني البلاد وتفاعلنا المستمر عبر الجلسات التشاركية، ننسج من خلال حواراتنا معهم حملات تحسيسية توعوية نشارك فيها المجتمع المدني والإعلام والأطراف المتداخلة. ضروري كذلك أن نعمل على تجديد المخطط المروري لضمان السيولة والأمان لجميع أصناف مستعملي الطريق. هنا نتحدث على تحديث الطرقات أو تحديث المثال المروري، إلى جانب كما ذكرت في البداية إيجاد هيكل وطني رائد مكلف بالسلامة المرورية تكون السلطة المحلية أو البلديات طرف فيه، وتتبنى مدينة تونس مع شركائها منتدى تونس الدولي للسلامة المرورية خلال سنة 2019 حول الأمثلة المرورية في المدن العالمية وإدارة جهود السلامة، بمعنى أنه لدينا العديد من التوصيات ولدينا كذلك العديد من التفاعلات مع بقية المدن أو بقية البلديات، وهذا من شأنه أنه يجعل لدينا رؤية واضحة مستقبلية فيما يخص سيلان أكثر وسلامة أكثر، والمحافظة على أهم حق في الحياة اللي هو الحق في الحياة والحق في الصحة. شعارنا في فترتنا في مرحلتنا هذه واحنا تم انتخابنا منذ 4 أشهر، شعارنا هو الوقاية خير من العلاج، لأن الوقاية من حوادث السلامة المرورية كلفته أقل بكثير وكثير جدا من ضحايا حوادث المرور. شكرا. Merci beaucoup, Madame le maire. Si je vous comprends bien, effectivement, vous voulez d'abord mettre l'accent sur les questions d'éducation, à la fois auprès des adultes à travers de la sensibilisation, mais également auprès des plus jeunes avec l'introduction d'un programme scolaire sur la prévention routière. Vous avez également en vue la collaboration avec le gouvernement pour créer une agence lead en matière donc, de prévention routière. Et pour y arriver, vous envisagez de vous retrouver autour d'une plateforme de concertation avec une expertise, une participation internationale qui vous permettra de bénéficier donc, de l'expérience internationale. Je reviendrai à vous plus tard sur d'autres questions, mais en attendant, je vais passer au maire de Cotonou. Je reviendrai à vous, madame. Je vais passer au maire de Cotonou. Cotonou, connu pour une prolifération des 2 roues. Je pense que parmi les facteurs de risque les plus élevés, en dehors de l'analyse même statistique, on peut imaginer que le facteur motocycliste est l'un des facteurs les plus importants et que certainement, parmi les populations vulnérables, les motocyclistes sont parmi les plus exposés. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits à Cotonou, l'identification, le port de casque, et j'en passe. Mais comme on dit à Abidjan, il ne faut pas manger du piment avec ma bouche. Il ne faut pas manger du piment avec ma bouche. Donc je vous passe le micro, monsieur le maire, pour nous dire en particulier les politiques et les stratégies qui sont développées pour prendre en compte la sécurité des populations vulnérables, mais en particulier les motocyclistes et les conséquences sur les piétons. Merci, monsieur. Je voudrais, d'entrée de jeu, remercier donc Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, parce que dans nos traditions, quand nous arrivons dans une maison, nous commençons par présenter nos civilités au chef de famille. Donc, j'apporte à Sa Majesté les salutations de notre président, son Excellence,
Patrice Talon, chef de l'État du Bénin. Ensuite, je voudrais remercier le maire de Marrakech au nom du maire de la ville de Cotonou, que je représente ici en tant que son deuxième adjoint. Le problème de mobilité urbaine et de sécurité est un problème capital qui crée beaucoup de déconvenues dans nos communes. Je vais simplement m'appesantir sur le cas de Cotonou pour vous dire que le diagnostic présente une particularité, laquelle est que Cotonou étant une commune à statut particulier est en même temps confondue au département du littoral. C'est pourquoi on l'appelle ville-département. Et à ce titre, il est également la capitale économique de notre pays. Et de ce point de vue, toutes les communes avoisinantes prennent d'assaut donc Cotonou à travers donc leur population, les minibus et tous les transports, y compris le transport à 2 roues, communément appelé Zémidian. Il faut aussi préciser que Cotonou abrite le port de Cotonou et l'aéroport international. Ce qui fait que la congestion des transports est très, très accentuée à certaines heures. Et avec son corollaire, les problèmes d'accident. La faiblesse de Cotonou est qu'en dehors des grandes voies, des grandes artères, les voies secondaires ne sont pas complètement aménagées, ce qui pose un certain problème pour la circulation urbaine. Mais face à tout cela, des mesures sont prises. Nous avons un plan de circulation qui est en train d'être actualisé et avec l'aide du gouvernement, nous avons procédé donc à la libération des espaces publics pris d'assaut par les commerçants. Et très prochainement, un programme d'asphaltage des rues va être enclenché pour créer l'espace et faciliter donc la circulation. La deuxième faiblesse de Cotonou, c'est qu'elle couvre 79 km², dont le tiers constitue des bas-fonds. Alors, de ce point de vue, il y a également un plan d'assainissement de la ville pour lutter contre l'inondation, parce que Cotonou connaît des inondations récurrentes. Et tout cela compromet donc la circulation urbaine. Donc, avec l'aide du Centre national de sécurité routière, appuyé par la police républicaine et même de la justice, nous avons commencé par sensibiliser les populations pour les amener à respecter le code de la rue. Et comme vous l'avez dit également, la prolifération des émigrants, qui est une problématique pour laquelle les solutions sont en cours,
il est exigé le port de casque pour tout ça. Les assureurs également interviennent pour exiger donc que non seulement il faut que la visite technique soit faite, mais il faut aussi la sécurité et l'assurance pour que les cas d'accident soient pris en charge. Au nom des solutions, nous avons créé des couloirs de circulation pour les émigrants. Et des gares sont en train d'être créés à l'est et à l'ouest pour limiter la prolifération du centre-ville par les minibus qui viennent des villes avoisinantes. Et nous avons également fait une concession de transport urbain avec un promoteur qui se charge donc de la circulation de manière à ce que la ville soit un peu plus fluide. Il y a aussi la création des parkings de part et d'autre pour éviter que les gros porteurs ne prennent d'assaut la ville parce que le port de Cotonou est dans la ville. Monsieur le maire, je vais un peu plus provocateur. En quelque sorte, tout ce que nous sommes en train de faire pour réduire les accidents et assurer quand même une circulation plus saine à nos populations. Ça, c'est au niveau, effectivement, vous avez une panoplie de mesures pour améliorer la situation. Mais je reviens parce que dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la question des deux roues est en train d'être exportée de plus en plus partout en Afrique. À chaque fois que la circulation connaît un niveau de congestion inacceptable, le réflexe des populations qui en ont les moyens, en dehors des piétons captifs, c'est de se reporter sur les deux roues. Et il n'est pas rare de trouver dans beaucoup de villes des personnes qui ont à la fois une voiture et une moto pour pouvoir se déplacer lorsque, notamment, entre guillemets, dans nos villes, autour de la fin de mois, où les comptes sont encore bien fournis, les gens se reportent sur les véhicules. Mais dès que ça commence à être un peu plus difficile, on se reporte sur les moyens les moins coûteux. Je voudrais que vous puissiez partager de façon plus précise des mesures qui ont pu impacter sur l'amélioration de la sécurité des motocyclistes. Merci. Qu'est-ce que vous faites pour, disons, le respect du port de casque? Comment vous êtes parvenu à, je ne dirais pas imposer, mais à faire en sorte que l'assurance des deux roues soit acceptée pour que la prise en charge, parce que c'est aussi un problème que vous aviez, lorsqu'il y avait un accident, la moto n'étant pas assurée, les hôpitaux ou les centres de santé n'acceptaient pas les malades. Donc comment vous avez pu trouver des solutions à cela? Parce que dans cette audience, ça pourrait permettre à certains maires ou autorités de partager cette expérience à leur retour. Évidemment, une panoplie de mesures a été mise en œuvre. Et je voulais rappeler au passage que la ville de Cotonou abrite également le plus grand marché international du pays. Donc, voilà aussi un facteur d'affluence des populations des autres communes. Donc, naturellement, s'il n'y a pas d'assurance et s'il y a des accidents, les mises en cause ne pourront pas être dédommagées. Et c'est pourquoi nous tenons à remercier le Centre national de sécurité routière qui mène une action particulière en rapport avec la police et la mairie pour sensibiliser toutes les populations sur les gares routières, dans les communes et même dans les marchés à cause donc des traversées des piétons sur la voie. Et tout à l'heure, vous avez parlé donc des piétons et c'est vrai, c'est l'occupation anarchique donc des trottoirs et des places publiques qui a fait que les piétons sont obligés de marcher sur la chaussée
et ceci crée des accidents. C'est pourquoi, tout récemment, le gouvernement a pris la mesure, accompagné par la mairie, de libérer tous ces espaces publics qui seront désormais aménagés pour qu'il y ait la fluidité donc, de la circulation. J'ai parlé également d'asphaltage et aussi, présentement, nous voulons limiter l'accès au centre-ville des minibus. Puisque la ville est divisée en deux par un chenal, nous voulons créer donc un stationnement au niveau de l'ouest pour ceux qui viennent de Porto-Novo et un autre à l'est pour ceux qui viennent donc de Godomé. Vous voyez? C'est parce qu'il n'y a que ces deux grandes entrées et sorties pour la ville. C'est vrai qu'actuellement, dans le programme d'action du gouvernement, il y a des projets de contournement de la ville qui viendront également faciliter donc, la mobilité urbaine à partir du moment où beaucoup de transports ne seront plus obligés de passer à l'intérieur donc, de la ville. Voilà, brièvement ce que nous avons fait jusque-là. C'est vrai que c'est loin d'être satisfaisant, mais nous sommes convaincus qu'avec un peu de persévérance, d'ici le premier trimestre 2019, eh bien, le taux d'accident va considérablement baisser et la mobilité urbaine reprendra dans sa place. Je vous remercie, Monsieur le maire. I'm gonna come to you, Mr. Alex. So Alex, you are from federal government, but you are from the Department of Infrastructure, Regional Development, and I thought in also what I have seen so far, you're also dealing with cities. We also know that Australia is one of these countries that are doing good, never enough when it comes to road safety, but at least you are one of the leading in this area. So could you share the experience of Australia when it's come to managing road safety in urban centers? How do you address these strong challenges? Thank you very much. Could I first start by thanking the Kingdom of Morocco for the invitation to the Australian Deputy Prime Minister to attend, and unfortunately he wasn't able to, so I'm representing him here. Thank you again. The Australian government takes road safety, as I think we all do, very seriously, and just to give you some background, Australia, as you know, is a federation. The federal government is responsible for regulating safety standards for vehicles, for allocating funding for infrastructure, for roads, and that includes for safety across all national roads and also to local government for local roads. The state and territory governments are responsible for funding, planning and designing and operating the roads. So they actually take responsibility for what happens on the roads and for road safety in their areas. And local governments have responsibility at the mayor level for also funding, planning and designing the road networks in their local areas. What I'd like to, I think, say is that, or to tell you about, is that 1,200 people a year are killed on Australian roads. And that was in the last 12 months. And nearly 40,000 are seriously injured and hospitalized as a result of road safety accidents. So it's a problem that affects all of us.
And we have a national road safety strategy which is agreed by all levels of government, so federal, state, and local. And the most recent one had as its main objective to reduce the number of fatalities by 30% by 2020, and that was a 10-year strategy. We haven't met that target. Australia has got to a point where we've reached it. We've got 15% improvement. And that's despite a large amount of money being spent on infrastructure investment, the design of roads to separate pedestrians from motor vehicles. The Australian government is increasing its expenditure on public transport to try and take cars off the road, increasing its expenditure on other forms of transport to try and remove trucks and heavy vehicles and put those cargoes perhaps on rail or even ships to go round the coast in order to remove the number of heavy vehicles. So when we do all of those things, one of the major impacts, other than just economic, is to try and reduce the road toll and the fatalities and injuries that occur. I think it's important to say that we spend a lot of effort and a lot of time on the standards of our vehicle fleet. The technology that's required to be in place in our vehicles before they are allowed to be sold on the market. That makes a large difference. We are working to put autonomous emergency braking technologies into all light and heavy vehicles in the next 2 to 3 years. There are already many vehicles that have it, but we will mandate it in coming years. Technology that exists in cars that are bought by government fleets, by hire companies, all get sold into the second-hand market 3 or 4 years later. By insisting, and the government can do this, by insisting that those fleets purchase 5-star cars, means that in 3 or 4 years, they move into the second-hand market where people can buy those cars, and it means that not only does the average age of the vehicle fleet drop, but the technology inside those vehicles improves, and as we all know, the safer the vehicle, even if the driver makes a mistake, then they are more likely to survive an accident. However, we aren't happy with the progress that we've made, and so the Australian government has commissioned a review and an inquiry into the state of road safety, and as a result of that report, in the coming year, a large review into what can be done to reduce our road safety fatalities even further. Our regional deaths are the biggest, and that perhaps is no surprise. 12 per 100,000 people are killed, but in our cities, in our big cities, we are on a par with some of the best cities in the world at less than 3 people per 100,000. So we have to concentrate on the rural and remote areas of our country, and that's the purpose, one of the purposes of the review that we're undertaking. I'd be happy to expand on that or anything further if you have any other questions. Well, many thanks, Mr. Alex. We've heard you about the key measures put in place. I would like to highlight 3. Investing in infrastructure standards, which also is
combined or complemented by segregation of traffic, especially for pedestrians. I also noted that you are also putting an emphasis on putting more people on public transport instead of private vehicles. That's also one thing. And the last one, improving vehicle standards, relying most on technologies. And that makes it. But I'll come back to you because you mentioned one thing that actually struck me, and that is why I wanted you to share your experience. Overall, you have a 12 deaths per 100,000 in the remote area mainly, while in cities you are at 3. If that's what I heard, that in cities you have 3 per 100,000, right? So we'll come to that. You're going to explain us how did you manage to get this reduction into cities where people are more exposed. So we'll get back to you on the next round. Let me move on to my friend there, Mr. Zenge, sitting for the road funds. So, Monsieur Zenge, je voudrais vous poser la question. Vous avez entendu Monsieur le maire d'Abuja, Madame le maire de Tunis, Monsieur le maire adjoint de Cotonou. Beaucoup d'ambition, beaucoup d'actions dans différents domaines qui vont nécessiter des ressources. Dans beaucoup de nos pays, lorsqu'on parle argent dans le secteur routier, on se tourne vers le fonds routier. Le fonds routier, dans beaucoup de cas, se concentre essentiellement sur le réseau classé. Et malheureusement, dans beaucoup de villes, décentralisation des fonctions, décentralisation des, j'allais dire, des administrations, mais très souvent, pas assez de décentralisation des ressources. Qu'est-ce que vous faites au niveau des fonds routiers pour soutenir les villes dans le combat pour la sécurité routière, même si vous ne traitez qu'une partie de la problématique, à savoir les routes urbaines? Qu'est-ce que vous faites avec les maires au niveau des routes urbaines en matière de financement pour améliorer la sécurité routière? Je vous remercie, monsieur le modérateur. Et je suis monsieur Jacques Koutoundou parce que le collègue qui devait faire la présentation est empêché. C'est pas grave. On ne voulait pas qu'il y ait... Monsieur Koutoundou. Ok. Alors, je tenais tout d'abord à remercier les experts qui ont préparé ce forum, dans la mesure où le thème du moment, mobilité et sécurité, revêt une importance capitale. Dans la mesure où c'est un terme, c'est une préoccupation qui intègre plusieurs paramètres. Et tant qu'on n'a pas obtenu une harmonisation de ces paramètres, les risques des accidents au niveau de la route sera permanent. Parce que ce thème concerne les infrastructures qui sont donc statiques. Donc depuis la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance. Mais le matériel qui se mouvoie, et ceux aussi qui s'occupent de la maintenance de ces infrastructures. Parce que l'un des problèmes auxquels on est confronté au niveau de nos continents, c'est le problème de maintenance. On n'a pas toujours des bons maintenanciers au niveau des infrastructures. Parce que le maintenancier au niveau des infrastructures est comme un pédiatre. C'est ça le problème. Parce que beaucoup de gens oublient que les infrastructures parlent. Et il faut des gens qui sont en mesure de percevoir ce message pour prendre les solutions appropriées en temps réel pour éviter que ces infrastructures se dégradent. Mais tout cela, donc, pour avoir l'harmonisation de tout cela, donc, il faut une élaboration participative de tout ce que nous concevons, de manière qu'on puisse tenir compte des préoccupations de tous ceux qui sont appelés à circuler sur les infrastructures. Naturellement, quand on élabore des plans qui n'intègrent pas toutes les préoccupations, et le plus souvent, les infrastructures sont inadaptées et on crée des problèmes. Et l'autre problème
auxquels on est confronté en matière de mobilité, c'est parce que dans nos pays, le cumul des déficits de maintenance, de financement, sont tels que ils ont engendré des problèmes dont la gravité se ressent au niveau des accidents qui sont nombreux. C'était le problème. Et nous, à notre niveau, au niveau du Congo, on a donc perçu ces préoccupations et on a pensé que dans le cadre de l'élaboration des plans depuis 2 décennies, on s'arrange pour que l'élaboration participative soit effective. C'est-à-dire, on intègre dans les usagers, les ONG, les syndicalistes, les transporteurs, de manière qu'ils puissent apporter leur contribution, parce qu'une infrastructure qui est mal conçue, qui ne prend pas en compte toutes ces préoccupations, c'est une infrastructure qui est dépassée dès la mise en exploitation. Et naturellement, il se pose le problème de financement auquel vous pas la question. Bon, effectivement, le financement, en ce qui concerne, on a un fonds routier, c'est un fait, un fonds routier qui de première génération. Nous devons tendre vers un fonds routier de 2e génération, de manière que le fonds routier puisse disposer d'une autonomie financière devant lui permettre de disposer d'une marge de manœuvre suffisante. Mais malheureusement, il y a aussi le problème de financement de ce fonds routier afin que les capacités financières puissent être en adéquation avec les besoins, ce qui n'est pas toujours le cas. En attendant, M. Koukou, si je vous suis, qu'est-ce que vous faites pour la ville dans vos programmes d'intervention? En ce qui concerne la ville, à l'élaboration, les responsables municipaux sont associés. À la conception, les utilisateurs des infrastructures ou ceux qui les exploitent sont associés. Et le plan élaboré est soumis à l'appréciation des autres autorités, y compris le Parlement. Donc, en ce moment, on a un plan national de développement qui intègre les aspects routiers, aussi bien les aspects municipaux que les aspects ruraux. Maintenant, au niveau de financement, naturellement, il y a des seuils au-delà desquels l'État finance les infrastructures. Par exemple, en ce qui concerne Brazzaville, où nous avons eu besoin des exutoires pour pouvoir contourner certaines congestions, l'État, naturellement, a financé des routes afin que les bouchons occasionnés par les routes qui sont en entonnoir puissent être évités. Et au niveau de Brazzaville, nous voulons aussi exploiter les atouts naturels qu'on nous a dotés, naturellement le fleuve, de manière à tendre vers un transport urbain fluvial et ferroviaire, parce que les infrastructures s'y prêtent. Et en ce qui concerne Pointe-Noire, la 2e ville, effectivement, on a mis en exploitation, à la faveur du tracé ferroviaire qui existe, on a déjà lancé un train de transport municipal. Voilà. Donc, disposition prise au niveau de la conception, au niveau du financement, mais aussi au niveau de la maintenance, où on a renforcé l'administration routière de manière qu'elle puisse disposer d'instruments légaux devant lui permettre de s'imposer et de faire appliquer la réglementation et de la concevoir pour éradiquer les vides juridiques. Dévoilez-nous le secret. Quel est le pourcentage des ressources du fonds routier qui sont allouées à des investissements dans la ville dans le but d'améliorer la sécurité routière? Comme je vous l'ai dit, le fonds routier a une priorité, c'est au niveau des routes interurbaines.
Bien. Parce que au niveau de l'interurbain, on a des grands problèmes. Parce que nous sommes en train de développer le réseau routier national et le réseau routier inter-État, pour lequel le pays a pris des engagements qu'il doit honorer afin que les chaussées puissent être aux normes et la signalisation sur ces routes puisse être conforme au code communautaire de la route. Maintenant, au niveau de la commune, c'est là la préoccupation, naturellement, il y a au niveau du conseil départemental de chaque commune et des mécanismes devant leur permettre de recueillir des fonds pour assurer l'entretien de la route de la signalisation. Et c'est dans ce sens-là aussi qu'on a opté pour la décentralisation au niveau du ministère de l'Intérieur pour que les communes puissent bénéficier d'une autonomie dans ce sens-là. Est-ce que les communes ont accès aux fonds routiers? Pour le moment, non. C'est la question. Voilà, pour le moment, non, parce qu'au niveau du fonds routier... Je vous fais l'avocat des maires. On a dit tout à l'heure que la population va de plus en plus vivre en ville. Les ressources restent de plus en plus au niveau central. On déconcentre de plus en plus de pouvoir, ou on décentralise de plus en plus de pouvoir sans un transfert financier. Si on reste dans cette logique, est-ce que réellement les villes auront les moyens de leur politique? La décentralisation, chez nous, fait l'objet d'une loi, mais comme toute disposition, la mise en œuvre est progressive. Elle est progressive. Donc, progressive, le temps de permettre la création d'un environnement favorable à la résolution de tous ces problèmes. Merci beaucoup. Je suis encore resté sur ma faim parce que je n'ai pas de chiffres. Vous ne voulez pas donner le chiffre, mais bon. Je vais revenir à Monsieur le maire, Honorable Mayor of Abuja. We heard about your ambition and to actually have a local strategy embedded into the national one. There are many challenges associated to that, and of course you have your kind of action plan to cope with these challenges, but it would require resources, of course. So could you tell us a bit what are actually the resources that you have and that you allocate to activities related to improving mobility, but at the same time ensuring that safety is there for most vulnerable people? Honorable Mayor. Thank you very much. Like I mentioned, Abuja, it's a city that is work in progress. It's still growing. So the plan has envisaged a network of roads and local rail system that is supposed to make each cluster of the city to be semi-independent. It's called the neighborhood concept. That way is you restrict movements from sections of the city with respect to movement for basic requirements. A basic neighborhood would typically accommodate like 5,000 individuals, and it will incorporate facilities within the neighborhood that will restrict the use of vehicular movement so that citizens can commute within their own neighborhoods to be able to meet up their requirements. That way you reduce traffic movement and by extension also accidents. But more importantly, what we have realized with the benefit of hindsight is that as the city was growing, it became very essential for designers of the infrastructure to think more with respect to protecting the citizens. I'm saying so because initially it was basically just build roads. And where you have budgetary constraints, you see planners deciding to say, okay, let's do this expressway as phase 1. Let's leave the road furniture. Let's leave the pedestrian bridges
as phase 2. Invariably, you find that because resources are not enough, you do a very beautiful road, crisscrossing communities, and then you deliberately think you can do the pedestrian bridge later because it's going to be cheaper. But as time goes on, you find that other priorities come in, and then you end up seeing that the pedestrian bridges lag behind, and then population comes up. And when you have a very beautiful road, invariably it serves as an attraction for people to stay on the road corridor. Or you find a road that cuts across a community on both sides, and you don't make a provision for how do they cross. Invariably, this is a recipe for accidents because they will obviously cross. So these are some of the corrections that we have started doing in our planning of subsequent roads. And we've realized also, education alone would not prevent people from getting killed as they cross the roads. We have seen instances whereby you have a pedestrian bridge, but because it requires effort to go on the steps, cross, and then go down, invariably pedestrians cross. So we realized that we had no option but to do additional investment of bringing in barriers. And you do barriers made of wire mesh, they get vandalized. So what do? You have to make more concrete barriers, and that makes the infrastructure more expensive. So what we have been doing with respect to that is obviously funding is not available, but now we encourage private sector participation to create these barriers and then use the barriers as advertisement avenues. That way you are able to fund it. So really, no matter how you educate the people, I think for quite some time to come, we have to also do physical barriers, especially against animal and also human traffic. I think this is one area that we do, and we do hope that in subsequent designs of roads, it is going to help in reducing accidents, especially for pedestrians. The plan in Abuja envisages walkways for pedestrians to walk. But over the years, because of weakness of institutions that are supposed to monitor and enforce compliance, you find that these walkways have been encroached upon, like in Cotonou, either by traders, if it's in a big area of population, or if it's in the very highbrow, low-density areas, you find that by default, people extend their houses into the walkways by planting flowers and so on. Invariably, you move the pedestrian traffic from the walkways into the streets, and that makes it more dangerous. But now, especially this government, we are doing our best to emphasize enforcement and regulation. And that we are doing through a combination of financial penalty. Because it's very important that generally for people, once you affect their pocket, they tend to be more serious. And now we are really using a lot of financial penalties, using information technology so that you minimize human-to-human contact. That way you minimize corruption and all these related activities. I think these are some of the areas we are working towards. Hopefully will reduce the environmental weaknesses that makes accidents more likely to happen. Thank you very much. Well, you touched upon a point on enforcement, and that's where I wanted to know if Abuja, in your municipality, you do have a municipal police or not. If you don't have one, how do you collaborate or cooperate with the national police for enforcement? In Nigeria, we have a national police, but every state has what we call the state command of the national police.
And the minister of Abuja, for instance, who you call mayor here, also has direct working relationship with the national police that are in charge of the Federal Capital Territory. And we also have enforcement agencies. For instance, we have a road traffic department within Abuja that is a creation of law. So they have the powers to enforce. Basically, and also, and in that enforcement, for instance, one point I forgot to mention is we have now introduced a computerized enforcement on testing on motor vehicles. That way you are able to guarantee that the vehicles are of a certain minimum standard in terms of axle, brakes, and all these related things that normally will push vehicles towards accident. So really, in terms of laws and regulations, we are quite okay. But the reality is institutional weakness of enforcement agents, which has to do with training, motivation, and overall laxity in supervision. But these are, because for us in Nigeria and in Abuja, death from traffic accidents is something we consider as a very important national priority. And we are working seriously towards that. But basically we do so through the strengthening of the already existing institutions that are made to do that. And how do you strengthen them? Through training and through better budget support. So this is really what we are doing, and we're going towards there. Thank you. Thank you very much. Madame le maire, je reviens à vous. Tout à l'heure, vous avez décliné votre plan d'action sur la prise en charge donc, de la mobilité au niveau de la ville, mais également un plan d'action pour améliorer les mesures de sécurité. Mais on le sait, même si on prend toutes les mesures, les accidents seront quand même là. Et à la session précédente, on a parlé des réponses d'urgence en matière de soins de premier secours ou de prise en charge des traumas d'accident. Est-ce qu'au niveau de la municipalité de Tunis, vous avez un dispositif qui permet, lorsqu'une situation de cette nature se présente, de prendre en charge les accidentés de façon acceptable et satisfaisante? شكرا. هو على مستوى البلديات ليس لدينا نظام متابعة لمصابي حوادث المرور، ولكن نطمح بالنسبة لدينا أن يكون هنالك مركز خاص بهؤلاء الضحايا. نحن قلنا وأنه نطمح أن يكون في قاعدة البيانات بيانات معناها توضيح لأسباب الموت فيما يخص الحالة المدنية، ويمكن من خلال الأرقام اللي ممكن ناخذوها من هذا تكون لدينا مركز لحماية المصابين. أكيد المشاكل اللي موجودة في كل البلديات هي موجود جزء منها في بلدنا كيف أو في مدينة تونس. ذكروا العديد من الزملاء الانتصاب العشوائي، عدم جدوى منظومة الردع، كذلك عدم وجود أمثلة مرورية متطورة جدا، عدم استجابة خاصة فيما يخص الشباب للقوانين، أي العديد من المعضلات اللي هي في السلوكيات، واللي احنا اليوم لازمنا من هذا المنبر نقولوا أنه السلامة المرورية هي مسؤولية جماعية على المستوى الوطني، على المستوى المحلي، على المستوى الدولي. أي أنه اليوم نقولوا آن الأوان أن نقولوا ستوب لهذا الإرهاب المروري. أكيد
ذكرتم في بعض المداخلات على التمويل. هذا يتطلب ربما تمويل، أن نقوم بالحملات التحسيسية، أن نغير المنظومة السيلان المرورية، ربما أن يكون لدينا برنامج واضح لمكافحة حوادث المرور. ممكن هذا يتطلب غصوص أو يطلب مداخيل أو اعتمادات كبرى. هنا نعملوا على شركائنا في البلديات، على كذلك دعم المجتمع المدني، على دعم كل من له مجهود خاص في حماية الحياة البشرية. بمعنى أوضح أنه علينا نحن على مستوى البلديات مثلا أن نقوم بشراكات. وأذكر هنا أنه تم توقيع شراكة مع أهم وأبرز مكونات المجتمع المدني العريقة المتخصصة في السلامة المرورية في تونس منذ سنة 1962، وهي الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات LATERP. وتعزز هذه الشراكة كذلك مع مؤسسات أخرى، مؤسسات تابعة للدولة أو مؤسسات دولية انترناسيونال، أو كذلك في القطاع الخاص. أعتبر أن هذه مسؤولية جماعية اليوم، أنه نساهموا في وضع هذه الاستراتيجية، استراتيجية قصيرة المدى، متوسطة المدى، وطويلة المدى كذلك. أنه اليوم من بين شركائنا اللي سبقونا في هذا المجال أنه نستورد، خلينا نقولوا، التجارب المفيدة، أو ربما تتلاقح أفكارنا فيما يخص مقاومة هذا الإرهاب. أعتقد أنه اليوم لازمنا نقولوها، ونقولوها بوضوح وبصراحة. غياب منظومة الردع، غياب منظومة الردع اليوم في بلادي وفي عديد البلدان الأخرى هي سبب أساسي لهذا التطاول على القانون. لأنه في الجانب التشريعي ممكن تكون التشريعات مناسبة، ممكن أن تكون هنالك مجهودات وطنية، ولكن عدم جدوى الردع المرتبط أساساً بالفساد في مختلف المستويات يجعل المعضلة أكبر مما نتصور. واليوم بعد انتخاب سلطة محلية فاعلة فيها عندها ثقة الناس وقريبة من المواطنين عبر النقاش المتواصل، عبر الحوارات المتواصلة، عبر الإنصات كذلك، عبر دور الثقافة اللي موجودين تحت ذمتنا واللي قادرين أن نتجاوزوا بهم العديد من المعضلات عبر النقاش والحوار. لأنه ممكن الحوار اليوم ترفيع نسبة الوعي، التحسيس، اعتماد الآليات التكنولوجية الحديثة في التواصل كذلك، أي عبر السمارت سيتي، أنه اليوم أنه يكون عندنا آليات التواصل مع الشباب، لأنه أكبر نسبة من حوادث الطرقات في بلدي على الأقل هي من الشباب. هذا يخلي وأنه يكون طموحنا أكبر في تقليص عدد حوادث الشغل، ولما لا تكون لدينا عاصمة بلا سيارات. هذا شعار رفعناه في حملتنا الانتخابية ونعمل على تطبيقه على مستوى الواقع. هذا ممكن يجنبنا العديد من الحوادث، في نفس الوقت نقتصد في الطاقة أن تعوض هذا الكم الهائل من السيارات ربما داخل المدن وبشراكة مع بقية المدن التونسية، أن تعوض بالدراجات الهوائية. وهنا دور البلديات في إيجاد مسالك خاصة بالمترجلين ومسالك خاصة كذلك بالدراجات الهوائية، أن يكونوا لدينا مناطق خضراء كبيرة للمترجلين تكون متنفس، حتى لا نستعمل وبشدة السيارات الخاصة. في هذا على مستوينا كذلك فيما يخص البلديات. Madame le maire, justement, vous touchez quelques points. Je voulais savoir aujourd'hui combien vous consacrez à ces investissements pour l'amélioration de la mobilité sûre, couloirs, report modal, ville sans véhicule. Est-ce que vous avez mis en œuvre quelques activités ou combien vous comptez allouer comme budget pour mettre en œuvre un certain nombre d'activités
فيما يخص بلدية تونس لدينا التدبير الحر، ودوركم اليوم أنكم تساندونا كبنك دولي كذلك، ولديكم مشاريع كبرى للاستثمار في الجانب البشري ولدعم السياسات الوقائية من حوادث المرور، أن يكون دورهم قوي وفعال في البلدان مثلا كما تونس، والتي تطمح إلى الرقي بالواقع المروري وبالمثال المروري وبالمستقبل الحياتي للأجيال المقبلة، وتطمح كذلك إلى إرساء استراتيجية واضحة في السلامة المرورية، أي دور لي بايور دو فون، أي دور الداعمين للسلامة، للحياة، للحق في الحياة، لمسؤولية الحق كذلك في الصحة. اليوم قاعدين نستثمروا بشدة في الصحة، وفي الصحة العمومية وفي صحة البشر عبر القيام بعديد من البحوث، ولكن استثمارنا أقل وأقل بشدة في مجال السلامة المرورية، رغم أني اعتبرتها إرهاب مروري، لأنه عدد المتوفين وعدد ضحايا الإرهاب ربما تكون أكبر بكثير من أي مرض نادر آخر قاعدين نحاولوا له في اعتمادات كبرى لإيجاد دواء لهذا المرض. وأنا باعتباري صيدلانية وقريبة من هذا أؤكد على كما نأكدوا على ضرورة إيجاد الدواء لكل الأمراض، نؤكد كذلك على ضرورة إيجاد حلول ودواء لأمراض السياقة أو أمراض الحوادث المرورية، من أجل سلامة مرورية أسلم لكل مواطنينا، من أجل ضمان صحة المواطنين، ومن أجل ضمان مستقبل أسلم للأجيال المقبلة. Madame le maire, je vais insister encore. Est-ce que pouvez vous engager à augmenter, vous venez de le dire, on alloue très peu de ressources à la sécurité routière alors qu'on en alloue beaucoup à la santé. Vous, aujourd'hui, à la tête de cette institution municipale, qu'est-ce que vous avez envie de faire ou de prendre comme engagement pour augmenter les ressources allouées à la lutte contre l'insécurité routière? أكيد قلت هو لدينا التدبير الحر على مستوى البلديات بعد إرساء اللامركزية، ولكن كيف تم إرساء اللامركزية تمت الانتخابات في 6 ماي وتم تنصيبنا في 3 جويلية، ولكن إلى حد الآن نحن بصدد انتظار لي دوكري لوا لي تكست دابليكاسيون، أي في انتظار القوانين التي من خلالها ممكن نتمكنوا من أنه نقوموا بأشغالنا nos attributions على أحسن بطريقة أحسن. أي أنه ولكن ما ننفيوش وأنه على مستوى بلدية تونس لدينا اعتمادات ولدينا استثمار في الطرقات، وهذا مهم جدا وهذا دورنا التقليدي. فيما يخص استثمارنا في الصحة كذلك هو موجود، معناها عبر القيام بدي كلينيك وقيام ربما بعيادات خاصة بمتساكني العاصمة، وهذا دور البلديات موجود فيها. وقلت وأعلنت من خلال هذا المنبر أنه باش يكون دورنا في الاستثمار في صحة المصابين أو ضحايا حوادث المرور عبر تكوين مراكز، تكون لدينا قاعدة بيانات، وعبر قاعدة البيانات تكون لدينا مراكز لرعاية ضحايا الحوادث المرور. ولكن فيما يخص الرقم بالذات للاستثمار في السلامة المرورية ما هو مش موجود عندي اليوم، لأنه ميزانيتنا فيما يخص العام هذايا مش بلدية هي اللي تسيخها فصل، ولكن عندنا ديزونفلوب، أي عندنا مجموعة من الاعتمادات يتم تفصيلها على مستوى وزارة المالية، لأنه كما ذكر السيد المتدخل السابق وأنه الوقت الحالي تدريجيا تحال إلينا الصلاحيات. Merci beaucoup, Madame le maire. Monsieur le maire de Cotonou, nous avons entendu monsieur le maire d'Abuja qui a expliqué un peu sa stratégie à la fois de court et moyen terme, mais également de long terme.
Dans le moyen terme, il est en train de travailler à développer un concept d'aménagement urbain qui met l'accent sur la mixité pour fixer les déplacements, donc réduire la mobilité motorisée. Et entre-temps, dans le court et moyen terme, il est en train d'utiliser ce qu'on appelle en planification une planification corrective. C'est rectifier le tir pour ceux des investissements qui ont été déjà engagés. Au niveau de la ville de Cotonou, c'est quoi la stratégie pour à la fois répondre à l'urgence, mais également fixer et répondre au phénomène, définitivement au phénomène dans le moyen et le long terme? Merci, monsieur. Vous allez me permettre de revenir un peu en arrière par rapport au financement des communes. Vous en avez parlé comme quoi il y a eu transfert de compétences, mais le transfert financier n'est pas effectif. Je voudrais vous dire que les experts de l'UEMOA et certains maires de l'espace francophone ont, à travers le livre blanc de la décentralisation financière, démontré que le transfert des ressources, la moyenne des transferts de ressources opérés par l'État central, les États centraux aujourd'hui envers les communes est de 4%. Et ils ont fait un plaidoyer pour que ce taux soit porté à 25-30%. Donc, je voudrais profiter de cette tribune pour relancer le débat pour que tous les partenaires puissent aider les communes dans ce sens pour que les pouvoirs centraux puissent effectivement dans leur budget prévoir au minimum 30% de leurs ressources pour aider les communes dans leur développement. Et quand je dis ça, je peux vous dire également qu'à la ville de Cotonou, notre souhait, après avoir donc limité l'affluence des gros porteurs et des minibus dans le centre-ville, nous voulons organiser le transport urbain qui puisse même s'occuper de nos écoliers d'un centre à un autre pour qu'il y ait moins d'accidents. Parce qu'aujourd'hui, c'est une préoccupation pour les parents qui doivent aller déposer leurs enfants avant de venir au boulot et sortir du boulot, pas les prendre dans la sortie avant de venir au boulot. Donc ça fait beaucoup de problèmes. Donc nous sommes en train de penser à cela. Et naturellement, comme le disait l'autre, sans argent, l'honneur n'est qu'une maladie. Et il faut dire que chez nous, nous sommes à un niveau de décentralisation au Bénin. Nous sommes à un seul niveau de décentralisation. Ça veut dire que c'est la commune qui gère. Les arrondissements n'ont pas une autonomie. Et Cotonou compte 13 arrondissements. Et chaque chef d'arrondissement est considéré comme un adjoint au maire, mais il n'a pas une autonomie financière. Nous sommes en train également d'envisager une politique qui pourrait nous permettre d'accroître nos ressources propres. Mais pour créer de nouvelles tasses, vous savez, il faut forcément faire un lobbying à l'endroit des députés parce que la fixation des tasses est du domaine de la loi, donc des députés. J'avais oublié de dire que pour réduire également donc, les accidents là, il y a l'action des sapeurs-pompiers. Sapeurs-pompiers qui quadrillent bien la ville et qui interviennent en temps utile pour limiter les dégâts. Il y a aussi la création des hôpitaux de zone pour couvrir ça. Même la mairie souhaiterait avoir également un centre de santé, ou du moins un hôpital de zone par arrondissement. Et tout ceci, nous l'avons prévu dans notre plan de développement communal, qui est de 5 ans. Maintenant, il est question que nous puissions mobiliser les ressources en conséquence. Et ce que nous faisons tout de suite, c'est au moins la réhabilitation progressive de nos feux tricolores également, qui pose problème, pour qu'il n'y ait pas trop de congestionnement au niveau donc, de la circulation à certaines heures donc, de la journée. Et comme si
Cela ne suffisait pas. Le Centre national de sécurité routière fait aussi des actions de contrôle de l'alcotest avec les forces de l'ordre pour retirer aux conducteurs indélicats qui se saoulent avant de prendre le volant, pour leur retirer leur permis. Il y a aussi le port de cette sécurité qui est devenu obligatoire. Même pour rentrer dans certaines administrations aujourd'hui, il faut forcément avoir sa sécurité avant de rentrer dans la maison. Donc, j'avais oublié de signaler également que la ville de Cotonou a une police municipale qui s'occupe, entre autres, de réglementer la circulation urbaine, naturellement soutenue par les forces de sécurité et publique. Pour amener donc les populations à se conformer donc aux tests de loi qui réglementent la circulation, il y a des amendes. Parce que pour mieux faire adhérer les populations à certaines lois, il faut les frapper au portefeuille. Le maire d'Abidjan vient de le dire, il faut des amendes, il faut qu'ils payent. Également, nous avons connu un problème à Cotonou, à savoir l'occupation du sol qui n'a pas été bien gérée au départ. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos rues sont un peu rétrécies et c'est pourquoi, avec la libération de l'espace public, nous sommes en train de les élargir un peu. Mais ceci ne sera vraiment efficace que pour les nouvelles villes qui seront créées. Je voudrais sortir l'idée que les véhicules que nous importons, les véhicules d'occasion, je crois que nous sommes en train de réfléchir pour limiter l'âge de ces véhicules-là pour qu'ils ne soient pas des épaves chez nous. Donc nous pourrons faire en sorte que ces véhicules n'aient plus de maximum 10 ans d'âge avant qu'on les accepte comme véhicules à acheter dans notre vie, parce que c'est des véhicules qui, après quelques mois de fonction, commencent par créer des problèmes sur la voie. J'ai noté, monsieur le maire, vous avez évoqué un plan de développement municipal. J'imagine que ce plan de développement municipal, il a à la fois une composante occupation du sol et une composante mobilité. Est-ce que dans ces plans de développement, vous avez pu avoir une bonne articulation de l'occupation de sol et de la mobilité? Merci. C'est l'objectif. Mais vous savez, pour ce qui est déjà fait, il est difficile de mettre en œuvre ce plan de façon optimale. Parce que aujourd'hui, si vous devez dégager certaines habitations, selon notre constitution, il faut les dédommager. Il faut les dédommager. Il est vrai que, selon notre constitution également, la personne humaine est sacrée. Mais, nous essayons de faire un arrimage entre ces dédommagements et le coût donc des projets que nous avons pour réaliser donc ce plan de développement communal. D'où la nécessité de demander l'intervention de l'État. Et je peux dire qu'au Bénin, le gouvernement intervient dans la commune à travers des fonds FADEC, fonds d'appui développement aux communes là. Mais ce n'est pas substantiel aujourd'hui. Mais sinon, ça existe quand même. Et parfois, ces fonds sont affectés. Ça veut dire qu'il est déjà indiqué à quoi ça va servir. Et d'autres non affectés qu'on laisse donc à la latitude à l'exécutif, à travers ce conseil municipal, de décider de ce qu'il faut en faire. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question-là. Merci. Mr. Alex, I promise to get back to you because we wanted to actually got your brain on what really did you do to fix the issue on causalities within the cities. How did you get to improve the situation in the urban centers? What are, if you were to give some advice or top 3 priorities that cities, African cities should take into account, what would be these top 3 takeaways? Please. I don't want to be in a position to give advice to cities that I don't know. And even though
I was born in Zimbabwe and have a passing understanding of Harari, I would be reticent to give gratuitous advice in some ways. But the things that I would like to suggest is... Alex, you have local context, yes, of course. But that's why we are here. But yes, there are some kind of generic guidance or principles that you could share with us. So one of the things that's important is, it's been mentioned here, is regulation and enforcement that goes with it. The enforcement has got to be accepted by the people who are being enforced as well. And in Australia, there is a generally high acceptance of the need to regulate speed, for instance, in urban environments. So in suburbs, I think commune would be your word here, but we will have 40-kilometre speed zones in large parts of the city, or 50. And only on roads that can take it will we have 80 kilometres or more. And they are ones where you don't have pedestrians. And they are ones where bicycles are separated. But we have the same problem with motorcycles. 7% of the Australian vehicle fleet is motorcycles, but 20% of the casualties are from motorcycles. So if you ride a motorcycle, you are always going to be at greater risk than if you are riding in a motor car. The other thing is infrastructure investment and the design of the roads. So when you have the opportunity to design a road and to design a neighbourhood, take into account at first principles road safety. And I think that the Mayor of Abuja made that exact point. If you are going to build an underpass or an overpass, then you have to do it at the time, because afterwards it is too easy for other priorities to intervene. And the reason that we have, to get to the third point, the reason that we have such a difference between our rural rate of injury and our urban one is that there aren't alternatives. So if in the rural areas, if you have a car and you're a young man or a young person, you use the car. Over 60% of all accidents in the country areas of Australia are single vehicle runoff. And that's a crash off the road with one driver, one vehicle, no one else involved. Often that's because of fatigue. Sometimes it's because of alcohol or other substances. Sometimes it's because the road isn't as good, and so you don't have to upgrade the road, but you can increase the sight lines. You can cut the trees down that are close to the road, because if a car hits a tree at 80 kilometres an hour and the tree is right on the edge of the road, survivability is hard. If you have a 5-metre clearance from the edge of the road to the first tree, there is more of a chance for a driver to wait to recover. Some of the other simple things that are not as expensive are wire rope barriers. So you've put a barrier down the center line of some roads, and it stops head-on collisions. So yes, you might have an accident, your car might be damaged, you might be hurt, but the other side of the road won't be. It's to prevent head-on collisions, because head-on collisions are the biggest problem. But I would go back to my first one, which I think has been mentioned a couple of times, which is vehicle technology and the standards that are in those vehicles to make them safe. Yeah. Just because a vehicle is 10 years old or 5 years old doesn't mean it's safe. What it means, how has it been built? Has it been built? A Volkswagen Polo that is sold in Germany is a different Volkswagen Polo than is sold in, say, India. Yeah. And the one is safer than the other, but they look the same, but they cost different. Yeah. And that's, I think, vehicle standards and vehicle safety goes a long way, but I know that's difficult. Thank you very much, Hugh.
Madame le maire, vous vouliez réagir, mais je vais vous faire réagir sur un point précis. Il a parlé de la limitation de vitesse dans nos villes. Et dans l'exemple de Tunis, je sais que par défaut, dans beaucoup de nos villes ici, la vitesse limite en centre-ville est de 30 km/h pour la plupart. Dans le cas particulier de Tunis, qu'est-ce que vous faites pour la limitation de la vitesse en ville? شكرا. هو في تفاعلي حبيت نركز على مقولة الوقاية خير من العلاج، أي أنه فيما يخص الحد السرعة داخل 30 الموجودة بالنسبة لنا احنا في تونس ممكن توصل ل70، ممكن توصل ل90 داخل مناطق العمران، أي معناها 30 ممكن في أماكن محدودة ومحدودة جدا. ولكن كما قلت تفاعلي فيما يخص الوقاية، حبيت نأكد على أنه الوقاية تعني الاستثمار في العنصر البشري، العنصر البشري المترجل الراكب والسائق. فيما يخص المترجل عبر إيجاد ممرات للمترجلين، عبر التوعية والتحسيس، عبر الردع. فيما يخص الراكب كذلك التوعية بقواعد السلامة. فيما يخص السائق، وهنا فما ممكن نسميها معضلة، خاصة فيما يخص السواق النقل العمومي. لابد وتاخذ البلدية على عاتقها هذا بعد تركيز معهد السلامة المرورية، تاخذ على عاتقها رسكلة سواق النقل العمومي، لأنه اليوم قاعدين نلقاو في تجاوزات كبرى من قبل سواق النقل العمومي أكثر منها من قبل السواق الأشخاص الفرديين. هذايا لازم يدخل في استراتيجية متاعنا، ولازم نعملوا على تعويض النقل العمومي، النقل الخاص بنقل عمومي، ولكن بعد هذا يتطلب اعتمادات كبيرة. علاش؟ لأنه الأسطول الموجود الوقت الحالي ممكن لا يفي بمتطلعات الشعب التونسي، أي في حاجة إلى إعادة هيكلة، إلى إعادة وتجديد الأسطول النقل العمومي في تونس، إلى مزيد الردع فيما يخص السيارات العشوائية أو النقل العشوائي الموجود بطريقة كبرى جدا. أي تركيزي المهم والأكبر اليوم على الوقاية، لأنه الوقاية قد ما باش يكون فيها استثمار معناها على، لكن هي تكلفتها أقل بكثير من تكلفة المداواة بعد ذلك. أي شعارنا هو في بلدية تونس الوقاية خير من العلاج في الجانب الصحي، وفي كل كذلك الجوانب الأخرى التربوية، وكذلك في السلامة المرورية. وشكرا. وحبيت قبل ما ننهي الكلمة نتاعي je vais revenir à vous. On va donner l'occasion à la salle de réagir et vous aurez certainement une question qui pourra peut-être vous donner l'occasion de revenir. Ladies and gentlemen, before we get to closure, I think we've heard about what mayors or representatives of mayors have in hand to deal with mobility and safety. One of the things that we heard here in terms of structural changes has to do with kind of integrating better land use planning and mobility planning. That's one thing, and we have heard an example from Abuja trying to promote the idea of mixed city to limit the mobility. And we also have heard about what I would call corrective measures. Some are short terms, you know, trying to address the public space occupancy and also promoting public transport systems. We also heard about segregating the traffic, but there is a key word that comes along from everyone. It's about also standards for roads, standards for vehicles, but also enforcement. So if we were to get some key takeaways, I will get back to that later on. But before we get to these takeaways, I would like to hear from the audience, and I see
someone insisting in front of me here, he's going to be the first speaker. I'm going to take 2 to 3 maximum before we close the session. So, sir, you have the floor. شكرا. منتدانا هذا ينعقد تحت شعار سلامة طرقية رافعة للتنمية المستدامة، وهذا الشعار يستتبع رفع شعار المدينة المستدامة. ومن أولويات الاستدامة في المدينة فضاء طرقي يستحضر معايير السلامة الطرقية في التجهيزات الجديدة المحدثة برؤية استشرافية مستقبلية، ويبرمج تصحيح أخطاء الماضي وتجاوز النمطية في التجهيزات الطرقية، وكذا تعميم الاستفادة من تجارب تأهيل النقل الحضري والمدرسي، وتعميم مسارات الدراجات وضمانات اللجوء والمرور الآمنين للراجلين، وتوفير الولوجيات المسعفة للمعاقين. الكل يتحدث عن التربية والتحسيس أولاً، ولكننا نؤكد على أن تجهيزات طرقية ينبغي أن تحتل المقام الأول ليدعمها التحسيس ثانياً، ولياتي التغريم والمؤاخذة في مرحلة موالية معززة ومعدلة للسلوك على الطريق. وددت لو أن عمدة مدينة مراكش حاضر معنا لأهل سلام. We would like you to make a brief comment and get to a question. وددت لو If you don't have questions, then we move on. مسارات الدراجات ينبغي أن لا تخطى فقط، ولكن أن تكون معزولة عن الطريق بفاصل مادي، وإلا فستصير خطراً على مستعمل الطريق. أنزل عند ملاحظتكم، وأضيف فقط أن مسارات الدراجات لا ينبغي أن تكون استجابة لحاجة، ولكن ينبغي أن تكون محفزة لمستعمل الطريق على الإكثار من السلام. Please, your question. What is your question? أدعو وسائل عمدات المدن ما هي التدابير العملية لا الانتظارية، تدابير العملية لتعميم مسارات الدراجات داخل المدينة ولتأهيل النقل الحضري ولحماية الفئات عديمة الحماية. لا نريد سماع انتظارات وأحلام، ولكن نريد أن نرى أشياء على الواقع. Nous avons entendu votre question. Donnez-leur le temps de répondre. وهذا رهان المنتدى الثاني للأفارقة إن شاء الله. We heard you. We heard you. So your question is well noted. Give us a chance to get back to the mayors to respond to your question. Thank you very much for your understanding. Thank you. السلام عليكم. عافية الفريقي، رئيس الجمعية التونسية للوقاية نحو الطرقات ورئيس المنظمة العربية للسلامة المرورية. شكرا على ما تفضلتم به السادة رؤساء البلديات والمشاركين في هذه الجلسة الممتازة بإدارة أحد صناع القرار على المستوى الدولي فيما يتعلق بتمويل سياسات النقل، خاصة في إقليم إفريقيا اللي يعتبر أخطر إقليم على مستوى السلامة المرورية ومحدودية هذه السلامة. إذن السؤال أولا، ما هي خطة ورؤية البنك الدولي الذي ساهم من خلال هذه المبادرة في أن يؤسس إلى رؤية مستقبلية واعدة للسلامة المرورية في إفريقيا؟ وأتوجه إلى ميسر هذه الجلسة ورئيسها باعتباره مدير سياسات النقل في البنك الدولي. هل هناك رؤية لتنظيم هذا المنتدى حتى يكون مستداما وهناك متابعة وهناك تنويع في المحاور؟ متى سينعقد المنتدى الإفريقي الثاني وأين؟ وهل هناك رؤية لأن يكون ينتظم بصفة دورية في كل المدن والعواصم الإفريقية حتى تعميم الفائدة؟ ومدى استعداد عمدة تونس أن يكون الدورة الثانية تكون في تونس العاصمة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يتعلق بهل أنه توجد إرادة لدى رؤساء البلديات أن يفرضوا في المستقبل دراسة مؤثرات السلامة المرورية من خلال المشاريع التي تنجز في المدن الجديدة، البناءات. اليوم نلاحظ أن البلديات تمنح رخص البناء للمدن والعمارات تطلب
دراسة حول مؤثرات البيئة وتنسى دراسة المؤثرات عن السلامة المرورية وانعكاسات السلبية لهذه المدن والسكان والانفجار السكاني والسيارات على حركة المرور وانسيابيتها، وكذلك على معناها خطورتها على سلامة المشاة ومستعملي الطريق عموما. وشكرا. Merci beaucoup. Thank you very much. Let's try to move on the left because we have picked two here. And that would be the last one before we get back to the panel. And if you have 5 minutes, we'll get back to the audience again. Merci, monsieur le modérateur. En fait, j'interviens parce que si hier on m'avait laissé parler, j'allais donner des éléments de réponse à vos attentes concernant le Congo. Vous avez posé des questions et vous avez dit que vous restez sur votre soif. Je vais vous l'étancher tout de suite. Au niveau du Congo, nous avons consacré depuis 2004 la moitié de notre budget d'investissement pour la sécurité routière en faisant un programme de municipalisation accélérée dans nos 11 départements, en transformant donc les hameaux qui servaient de capitale en véritable capitale avec des routes bitumées, l'adduction d'eau, d'électricité, la construction pour chaque capitale d'un aéroport international, la construction pour chaque capitale d'un hôpital général, sans compter la présence de l'État en tant qu'infrastructure des bureaux et des stades. Donc, pour ce qui est de la sécurité routière, je vois le joli tableau qui est là, la carte de l'Afrique. Nous avons, au niveau de Brazzaville, réalisé 27 km équivalents, comme cette image en haut en bleu là, sur la façade fluviale de notre fleuve Congo. Et ce viaduc de plus de 27 km, dès l'inauguration, a été proclamé zone interdite aux véhicules pour que les piétons circulent et fassent tout leur sport, tout ce qu'ils veulent, tous les dimanches. Ensuite, pour améliorer efficacement la sécurité routière dans la ville, nous avons mis dans nos cahiers de charges aux sociétés qui font les routes l'érection des ralentisseurs dans chaque rue construite, si bien que la vitesse qui ne peut pas être respectée automatiquement par le conducteur, il est obligé de la respecter parce que ses amortisseurs prennent un coup, ainsi que ses pneus. La signalisation également a fait l'objet d'un programme spécial et cela se poursuit. Donc depuis 2004, ça fait 14 ans que nous avons terminé la première phase de municipalisation accélérée, qui est une volonté politique qui a fait que chaque année, nous avons dégagé pour les villes et donc pour la sécurité routière 1500 milliards de francs CFA. 1500 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, nous avons des villes modernes, nous allons les améliorer, nous allons améliorer la sécurité parce qu'il y a une deuxième phase de municipalisation qui arrive pour améliorer tout cela. Donc, les chiffres, nous pourrons vous les envoyer. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci. Je vais revenir à l'audience. Je vais peut-être permettre à monsieur le maire d'Abuja et madame le maire de Tunis éventuellement de réagir sur, je commencerai par madame, honneur aux dames, réagir sur la question qui est posée. Monsieur dit, c'est vrai, il y a des déclarations, mais est-ce qu'on peut retenir, au sortir de ce panel, que les maires s'engagent au moins à 3 niveaux. 1, protéger les piétons. Donc toutes les actions nécessaires pour protéger les piétons. 2, promouvoir les transports collectifs. Comment améliorer les systèmes de transport collectif pour qu'il y ait un report de la voiture particulière vers les transports collectifs. 3, promouvoir la réalisation de pistes cyclables pour la ségrégation des trafics et la protection des 2 roues. Est-ce qu'on peut, chacun dit, je m'engage, c'est oui, ou je ne m'engage pas, je ne peux pas parce que. Très courte et précise réponse. Il dit qu'il ne veut pas de discours, il veut des engagements. So, Madame le maire. Madame le maire d'abord. L'engagement, c'est oui pour ces 3 points.
نعم أنا متفقة لدينا سياسات دولة تحتم علينا المضي في هذا العمل بالذات وضرورة إيجاد حل لمشاكل الطرقات ومشاكل السلام المرورية في تونس. وكان فما لقاء في 2017 أشرف عليه السيد رئيس الحكومة وهو ينص على ضرورة مواصلة العمل من أجل السلامة المرورية. Mais est-ce qu'au niveau de la ville de Tunis, madame, vous vous engagez au nom du conseil municipal pour promouvoir les transports collectifs, protéger les piétons et promouvoir les pistes cyclables pour la protection des deux roues? أكيد نلتزموا بهذا وبحضور القاعة وزملائي وأبناء بلدي من تونس هنا وإحنا كنا ركزنا معذرة لحظة بركة كنا ركزنا حتى في حملتنا الانتخابية على ضرورة دعم. On me demande de clôturer vite parce qu'il y a la contrainte des interprètes. D'accord. ولكن هو التزام مبدئي وضروري لحماية مواطنينا وهو نحب نأكد وأنه مش كيما نهار قبل ما نجيو كيما نهار بعد ما نروحوا بعد هذه الدورة التكوينية الكبرى. شكرا. Si vous êtes d'accord, on vous applaudit. Monsieur le maire de Cotonou. Tout à fait d'accord. Vous vous engagez au nom de vos collègues? Tout à fait, monsieur. Je m'engage au nom de la municipalité de Cotonou Parfait. à faire Merci mettre en beaucoup. œuvre ces 3 points. Applaudissez. Merci je beaucoup. le dis simplement parce que les étudiants chez nous, aujourd'hui, est une réalité. Merci. Le reste, c'est la mise en œuvre. On va y revenir. Merci beaucoup. Je réponds à la question sur l'interpellation de la Banque mondiale. Je ne suis pas assis ici au titre de la Banque mondiale. J'ai vécu en Côte d'Ivoire, on a dit que quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Le genou est là, mais la tête est là aussi. Frank, do you want to say something on the bank strategy to address road safety on a sustainable manner? You have the floor. Monsieur Franz de Gros, c'est le directeur du pôle mondial transport pour la Banque mondiale. Donc, c'est la personne la plus habilitée pour répondre à cette question. So, to make it brief, and I know we're at the end of the session, I just wanted to say the bank basically lends about 5 to 7 billion a year for transport all over the world. And as of October 1st, every transport project we have has to be prepared according to a new set of safeguard policies. One of those, we call policy number 4, requires every project to be designed to protect citizen safety. So that means every project in the road sector has to have a road safety indicator and a road safety component. So I think let me just say that. And in terms of future, that's in terms of our own financing. In terms of repeating this seminar at certain intervals, I think, Ivo, you have the floor and the information. Thank you. Thank you very much, Franz. So I think you heard it from Franz and on what we are doing on operations. On the policy side, this is a program that is collaborating with government. The Africa Transport Policy Program is a partnership, an international partnership which includes 41 countries, and Tunisia is part of it. And it includes also African Union, regional economic communities, and the international development community involved in the transport sector. So yes, we are here, we can help, we can support, we can assist whenever it has to do with policies, strategies, and capacity building. As far as this seminar is concerned, it's over to you. We don't know where it's going to take place. We have had a strong expression from Moroccan, a strong commitment. It started last year. They were working on it, and at the AGM, the minister himself came and made it a very clear and strong commitment that he wants to associate, to collaborate and coordinate with SSATP to organize this first African Ministerial Forum on Road Safety. The next one is over to you, the audience. Whoever comes first, we're going to examine the condition. As long as we are aligned, we are willing to do this for the next one. Thank you very much, and thanks for your participation, and thanks to everyone.